Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends. How are you today? I hope you are stay healthy and have a good conditions ya. So, I would like to introduce myself. My name is Rizky Fatma Amalia, but usually all of my friends call me Kiki. So, you can call me Miss Kiki ya. In this video, we would like to learn about suggest and over. Without any further ado, let's to the move on video. Firstly, I want to explain about the definition of over itself. It is consist of three definitions. First is over is an expression of the desire by people in front of the other people to do something or not to do something. Jadi, penawaran adalah ekspresi keinginan seseorang di depan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secondly is over means to give something cycle or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi, menawarkan berarti memberikan sesuatu yang bersifat fisik atau abstrak kepada seseorang yang dapat diambil sebagai hadiah atau perdagangan. The last is, over can be given in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Jadi, penawaran dapat diberikan dalam bentuk makanan, uang, solusi, persahabatan, atau tawar-menawar. Lalu, what is the purpose of over? Atau apa tujuan dari penawaran tersebut? Tujuan dari penawaran yaitu to present, introduce, or purpose a help or a assist for consideration. Jadi, tujuannya itu untuk mempresentasikan, memperkenalkan, atau mengusulkan bantuan atau bantuan untuk dipertimbangkan. Yang kedua itu to purpose a help. It can be accepted or refused. Jadi, mengusulkan bantuan. Bantuan tersebut dapat diterima atau ditolak. Yang ketiga yaitu untuk to facilitate interpersonal communication between people. Jadi, untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang-orang. So, how to express over? When making overs, we often use the following expressions such as may I, can I, shall I, would you, and how about I? Examples of making overs. May I give you a hand? Atau bolehkah saya membantumu? Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Shall I bring you some tea? Mau kubawakan teh? Would you like another piece of cake? Apakah Anda ingin sepotong kue lagi? How about I helped you with this? Bagaimana jika saya membantu Anda dalam hal ini? Can I clean the car for you? Dapatkah saya membersihkan mobil untuk Anda? Shall I help you with your homework? Bolehkah saya membantu Anda melakukan pekerjaan rumah Anda? And then, how to responding to offers? Jadi, ada dua macam cara untuk merespon penawaran teman-teman. Yang pertama itu, ada accepting an offer atau menyetujui tawaran. Contohnya yaitu, yes please, I really appreciate it. Artinya, ya silahkan, saya akan menghargainya. Lalu ada thank you, that's very kind of you. Artinya, terima kasih, Anda sangat baik sekali. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan yes please, that would be lovely. Artinya, ya silahkan, itu akan menyenangkan. Lalu ada sure, thank you. Artinya, tentu, terima kasih. Lalu ada oh thanks, that would be very nice. Artinya, oh terima kasih, itu akan sangat bagus. Lalu ada thank you, I appreciate your help. Artinya, terima kasih, saya menghargai pertolonganmu. Lalu, contoh selanjutnya itu, yes please, that would be very kind of you. Artinya, ya silahkan, Anda baik sekali. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyetujui penawaran, lalu selanjutnya contoh penolakan dalam penawaran. Itu contohnya seperti it's okay, I can do it myself. Artinya, tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Lalu,
no, thank you, artinya tidak, terima kasih. Lalu, contoh berikutnya yaitu no, thanks, I don't want another helping. Artinya, tidak, terima kasih, saya tidak ingin bantuan lain. Lalu, don't worry, I will do it myself. Artinya, jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri. Lalu, that's alright, I will manage on my own. Artinya, tidak apa-apa, saya akan mengurusnya sendiri. Lalu, thank you for the offer. Artinya, terima kasih atas tawarannya. So, setelah kita mengetahui materi tentang offering, then we moved on to that material about suggestion. What is suggestion? Apa itu saran? Suggestion is about say or write our ideas about what people should do. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi, saran adalah mengatakan atau menuliskan ide kita tentang apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Menyarankan berarti memberikan saran, yaitu memperkenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk dipertimbangkan oleh seseorang. Lalu, apa tujuan dari saran? What is the purpose of suggestion? There are three purposes of suggestion. Firstly, suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. It can be accepted or refused. Jadi, suggest berarti menyampaikan saran, yaitu memperkenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk dipertimbangkan. Usulan tersebut dapat diterima atau ditolak. Yang kedua adalah suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Jadi, saran bersifat abstrak dan dapat berupa solusi, nasihat, rencana, dan ide. And the last is to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi, untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang-orang yang berbeda. How to express suggestion? When making suggestions, we often use the following expressions like let's, why don't we could, what about, how about, and then I suggest that you might want to change, yang artinya saya menyarankan bahwa kamu mungkin ingin mengubah, and then I think, and the last is I don't think. Asking for suggestion, do you have any suggestions for me? Apakah Anda memiliki saran untuk saya? Would you mind giving me your suggestion? Maukah Anda memberi saya saran? Can you tell me what I should do? Bisakah Anda memberitahuku apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? And then giving suggestion. Bagaimana cara merangkai kata dalam memberikan saran? Kamu bisa menggunakan rumus seperti you should plus verb 1, and then you had better plus verb 1, you ought to plus verb 1, I suggest you to plus verb 1, how about plus verb ing, let's plus verb 1, why don't you plus verb 1, couldn't you plus verb 1, what about plus verb ing? Giving suggestion with let's. Let's berasal dari kata let us yang berarti mari kita. For the example, I'm bored. The suggestions are, kamu bisa menggunakan yang pertama, let's go to a movie. Yang kedua, let's not go to beach. Yang ketiga, let's stay home instead. Yang berarti,
Mari tinggal di rumah saja. Giving suggestion with could. Could can be used to give suggestion to others. Kata bisa dapat digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. For the example, what should we do tomorrow? Apa yang harus kita lakukan besok? The suggestions are, kamu bisa menggunakan we could go on a picnic. Yang kedua, we could go to Yulia's party. Selain itu, could can be used to give over or possibility to others. Kata bisa dapat digunakan untuk memberikan penawaran atau kemungkinan kepada orang lain. For the example, I'm having trouble in math class. Yang berarti, saya memiliki masalah di kelas matematika. The suggestions are, kamu bisa menggunakan you could talk to your teacher, dan yang kedua you could ask Anna to help you with your math lessons, yang berarti kamu bisa berbicara dengan gurumu, dan yang kedua itu artinya Anda dapat meminta Anna untuk membantu Anda dalam pelajaran matematika. Giving suggestion with why don't. Why don't is the most important phrase in English to provide suggestion friendly. Jadi, mengapa tidak adalah frasa yang paling penting dalam bahasa Inggris untuk memberikan saran yang ramah. For the example, why don't we go to a movie? In the context of that sentence, why do not we go? It means let's go. Responding to suggestion. Ada dua cara dalam merespon saran. Yang pertama itu accepting suggestion yang berupa sure, okay, yes, let's. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. What a good idea. Why not? Yes, with pleasure. That sounds like a good idea. That's a good or nice or wonderful idea. Yang kedua itu ada refusing suggestion atau menolak saran, yakni berupa no, let's not. No, I'd rather not. I don't feel like it. I dislike your suggestion. What an awful or bad idea. I don't think it's a good idea. Sorry. Sorry, that's boring. Let's do something else. It's a bad idea. No, let's not. I'm afraid we or I can't. No, I don't think so. Okay dear, I think that's all from me. So, semoga pembelajaran kita kali ini dapat membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Dan sebagai penutup materi, saya akan membagikan informasi tambahan terkait dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. So, ini dia tambahan informasinya. Thank you for watching the video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.